मायमोगाचो योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. भुतानीची सांकवाळकारांचे मानगुटेर बसपाची तयारी. सत्ताधारी पंचाचे ग्रीन सिग्नल. 4 पंच वांगडी विरोधात. भुतानी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या विरोधात सामाजिक पॉलिटिकल ऍक्टिव्हिस्टांचो तेको. मिड डेचे कितें खरें ना. रुचीकय आसना भुरग्यांचे खाण. चंद्रकांत शेटयेची खंत. लागू करतलो अक्षय पात्र येवजण, सांगले मुख्यमंत्र्यान. रायाचे अवर लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत भक्तिभावान मनयले कणसाचे फेस्त. पारंपरिक पद्धतीन भाताची कणसां कापून वेली इगर्जेत. भाविकांचे हजेरेत मनयले कणसाचे फेस्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांकवाळच्या भुतानी प्रोजेक्टाक खरसाणेन विरोध चल्ला. गावातल्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध करपाक आणि प्रकल्पाक दिल्लो बांदकाम परवानो फाटी घेयात अशें मागपाक सावरफोंड सांकवाळच्या लोकांनी आयतारा आंदोलनाक सुरवात केली. हे खेपे विविध एनजीओ, राजकीय फुडारी, थळावे लोक मेगा प्रकल्पा आड एका प्लॅटफॉर्मार आयले. एएसएन कन्स्ट्रक्शन म्हणलो, मागीर परमेश म्हणलो आणि आता हो भुतानी म्हणून म्हणला. भुतानी म्हणल्यार हे भूतच जाल्ले आसा. हे गांवचे आमचेर हे भूत हाडून सोडलेले आसा आणि हितून आमचे काय हांगसरले गांवचे भेदी आसा. हो म्हणला त्या भेदी कित्याक लागून जाले ते तांकां खंय तरी समजोवपाक चुकले आसतले, पण तेणी आतां तरी समजून घेवचे बाबा हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमच्या गांवाचेर कितें इफेक्ट करतलो तो. आता इश्यू जाता थंय घडटा. वयल्यान लोट येता उदकाचो आनी सगळी माती आमच्या घरान येता. इतली माती जाता. आज सुद्धा येऊन पळयला जाता आसतली त्या पडलेली तेल्ली वयली दोंगराची. तेणी हे सिंगल ब्लॉकान ही वॉल बांदल्या आणि तेका एक होल दवरला उदक वचपाक. ते आमकां घरात तेकोनूच दवरलो आसा. म्हाका सगळ्यांक तुमकां सांगपाक सोदता इतलेंच की हो प्रोजेक्ट जो येता पळय तो एक दीस आमकां मारून वयतलो. सांकवाळे भुतानी नावाच्या प्रकल्पाविषयी चिंता उक्तायली. 13 माळयांच्यो इमारती, 650 फ्लॅट, 70 विला, कितलेशे स्विमिंग पूल आणि हेर सुविधांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी खरसाणेन आणि एकचारान विरोध केला. योग्य प्रवेश रस्तो नाशिल्ल्या हो प्रकल्प गावातले उदक पियेतलो आणि प्रकल्पा भोंवतणच्या पर्यावरणाक धोको निर्माण करतलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. जी आमची सांकवाळ पंचायत रुलिंग पॅनल आसा तेणी हो प्रोजेक्ट हाडलो आणि एक दिसा भितर तांकां लायसन दिलें आणि तो पीडीएनसान टेक्निकली तो पास जावन येयलो आणि पंचायतीक डिसिजन घेवपाक पडलें तें दिवपाक. सो आमी तिनूय पंचांनी तो ओपोज केलो, ऑपोजिशन पंचांनी, आणि जायतो चोडवड जालो. लोक एकठांय येयलो, रस्त्यार येयलो, ग्रामसभे येयले, पंचायतीन येयले, बॉडी मिटिंगेक. पूण आमचे रुलिंगूय सायड हो प्रोजेक्ट कसोच बंद करना जालें. सो आमी कितें केलें, सगळ्या लोकांक अवेरनेस केलें की हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार कितें जातलें. तो आख्खो गांव काबार जातलो आणि जे गोंयकार कमी आसा हांगा 500 आसा ते दिल्लीचे बिल्डर येवन आपल्या मनशांक घेवन येतले आनी गांव काबार करतले. सो गार्बेजीचे प्रोविजन ना, उदकाचे प्रोविजन ना, लायट, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर कांयच ना. आणि हो प्रोजेक्ट आमकां विकाडो प्रोजेक्ट जे आमचे वयर गार्बेजीन आहा ते सगळे सकयल देंवन येतले. आणि जशी केरला लँडस्लायड जाला ते भाशेन हांगाय लँडस्लायड जातली. कित्याक हे हायटीर आसा, 25 मीटर वयर हायटीर आसा हे हिंगाच. सो तेका लागून आमी हे फावटी सगळ्या लिडरांक केले. आमचे ऑपोजिशन काँग्रेसीचो लिडर येयलो, जशें आमचो MLA येयलो, आणि आमी सगळ्यांनी एक युनॅनिमस डिसिजन घेतला की आमी हो प्रोजेक्ट विरोध करतले आणि आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. थळावे पंचायतीच्या 4च पंचांनी गांव राखपाचो निर्णय घेतलो खरो, पूण ह्या निर्णयाचे पानवळ तेंकाय भोगचे पडले. सद्याक तांकां पुलीस सतायतात, पूण तांचे मजतीक गोंयचे एनजीओ आणि राजकीय फुडारी धांवन आयल्यात. आयकात तांचे म्हणणे. हांगासर जो प्रोजेक्ट येता, भुतानी जो प्रोजेक्ट येता हो लोकांचो ओपोज आसा. आणि ओपोज सांगपाचें म्हळ्यार जरी तर आयज तर हो ओपोज करपाक कारण कित्याक आमचे तर ग्रासरूट लेवलाचेर हो पंचायत लेवलाचेर तो प्रोजेक्ट बंद तर उडयलो जाल्यार आयज फाळी येवपाक नासलो. तरी आसतना हो प्रोजेक्ट आमच्या लोकांक नाका जाल्यार हांव सदांच लोकांच्या बरो आसतलो आनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तेन्ना हांवें ताबडतोब आमच्या TCP मिनिस्टराक विश्वजीत राणे हाकाय हांवें लेटर बरयलें. तशेंच सगळे आमचे जे पंच, सरपंच हाकाय हांवें पोस्टांतले ED करून धाडले. बाबा तो लोकांचो ऑब्जेक्शन आसा, हाचेर तुमी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलां, लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा
आतां जाता तितले बेगीन हाचेर हो येयना जावपा खातीर हो तुमी ताचेर निर्णय घे अशें म्हणून तांकां सांगलें डायरेक्शन दिल्लें. आतां हांव नकळो तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतलां तें म्हाका खबर ना. हे जे आयज आमी उलयता आणि हे जे डिस्ट्रक्शनाचेर उलयता आणि गोंयचे घट्टाण आणि निसांडणाचेर जे उलयता हे तेणी 8 ते 9 वर्सां पयलींच सांगलेले. कितें कोण खबर आहा? फादर बिस्मार्क गिटार वाजयतालो, कातारां म्हणटालो आनी सांगतालो आनी आमकां गोंयकारांक समजोवपाचो प्रयत्न करतालो की आमचे गोंय फुडें अशें जावपाचें आहा म्हणून. आनी आयज तशें जाता. जे फादर बिस्मार्कान तेन्ना सांगलेले तेच आयज जाता. एक एक उतर त्याचे आयज खरें ठरता. आनी आमी कितें करता? म्हाका कित्याक पडला, आमी कितें करता? म्हाका कित्याक पडला. आयज जर हे सरकार जर हे 16B 17(2) मागीर 39 हे जर सगळे कायदे जर हाडटा सपोज आनी जर गोंयचे जर जमिनी काबार करता सपोज, जाल्यार आमचें कर्तव्य कितें? आमचें कर्तव्य भायर सरून तेचो निशेध करप. हे डेमोक्रेसीन आमकां सगळ्यांक रायट दिला भायर सरून निशेध करून कितें या सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाक. असेंब्लीन उलयले आनी असेंब्लीन मुद्दे मांडले म्हणून ते सॉल्व जावचे ना. आमकां हेचेर मात सुद्दां विश्वास ना, मात सुद्दां विश्वास ना. गोयचो डिस्ट्रीब्युटर लँडाचो डिस्ट्रीब्युटर जावन आसा टीसीपी मिनिस्टर. नांव घेतल्यार मागीर तुमी म्हाका असेंब्लीन उबे करनाका. हांव लोकांक घेवन येतलो असेंब्लीन. कित्याक तुमी आतां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी भरपूर हे ऑर्डरी असेंब्लीन डिस्कशन जाता. आमी तुमकां निवडून हाडटा आमचे विशय मांडपाक आनी आमचे जेन्ना विशय मांडिना तेन्ना आमकां रायट आहा उलोवपाक ना. आनी आमी उलयतले हे स्पिकराक सांग. आमी एक गजाल सांगूंक सोदतात की आमी ज्या पर्यंत उठना आनी आमी ज्या पर्यंत म्हणना काय आता थोडे जाण पंच मेंबर रुलिंगेन आसा न्हू ते सांगपाक शकतात ते कौन्सिलान कित्याक आयला रे, तो वास्कोच्यान कित्याक आयला, तो पणजेच्यान कित्याक आयला, ताका कितें लागता? आमी गोंयकार आनी होवूय गोंयकारांचो म्हणून आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आनी हे पंच मेंबरांक जी धमकी दिला, ही पंच मेंबरांक जी धमकी दिला पळय आनी अटॅक जाले खंय तुमचेर बाय कोण ते लेडीज पंच मेंबराचेर कोण अटॅक जाले म्हणून आनी धमकी येता. आमी एक्टिविस्ट आनी ऑपोजिशन हे एश्युरन्स दिता. एक सुद्धा तुमकां कोणी हात सुद्धा लायलो ह्या प्रोजेक्टाक झगडपाक पूर्ण गोंय पेटेतले हांगासर घेवन येतले आमी तुमकां गॅरंटी दिता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. भारत सरकारान भुरग्यांचे चिंतून मिड डे मील ही फ्लॅगशीप येवजण सुरू केल्ली. गोंयांत ते खातीर कमिटी काडली. कसले जिनस दितले हेवूय निश्चित केल्ले, पूण तशें कांयच जायना. खाण रुचीकय आसना. चंद्रकांत शेटयेन अधिवेशनात आरोप केलो. सरकारी अनुदानाची 10वी ते 11वीच्या विद्यार्थ्यांक अक्षय पात्र ही येवजण लागू करतलो. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिले. मिड डे मील जे आसा हो फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसा आनी हो लॉन्च केल्लो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान अंडर पोषण आनी हो इंटरनॅशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 2018 बेजिकली टू टार्गेट मालनरिश भुरगीं. आनी हे आमच्या गोव्यान न्यूट्रिशन खंयचे दिवपाक जाय हाच्या खातीर एक कमिटी फॉर्म केली. आमी 100% डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनचे आमचे असिस्टंट डायरेक्टर हे ऑब्जर्व करतात. ताच्या खातीर आमचे कडेन 2 इन्स्पेक्टरूय आसात आनी आमचे कावन्सिलर्स बाकीची टिचर्स हेची कमिटी आसा. टायम टू टायम हे पळोवपा खातीर आनी हो शेड्यूलय आमी दिल्लो आसा. आमी तोच मेन्यू तुमी जो सांगता पळय 8 दिसांक व्हरायटी हे सगळ्या इस्कॉलान म्हणजे इन्क्लुडींग अवर गव्हर्मेंट एडेड सगळ्या गोंयभरच्या इस्कॉलान हो मेनू दिवचो आनी तोच मेनू आमी दिता. एक्चुअली जर कोणी चूक करता कोण जर दिना आसत जाल्यार तुमी म्हाका पळोवचें काय आमचें एक्चुअली जें आसा पळय न्हू हें खरें म्हणजे आमकां थंयसली PTA ची कमिटी आनी टिचर स्कुलाचे हेंच्यांनी तो मेनू जर दिना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कंप्लेन करपाची आसता आनी जर कंप्लेन केल्या उपरांत टायम टू टायम आमी त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे बंदय करता. कॅलरीज बी तेंच्यांनी दिला ते बरोबर दिला. कॅलरीज 450 कॅलरीज दिला, प्रोटीन 12 ग्राम्स दिला आनी हो एवरी विकली हो रिपीट जाता. सो न्यूट्रिशन कमिटीचो जो आसा जी कमिटीन 4 फावटी मिटींग घेतला तो फॉलो जायना. म्हजी एकच मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की हो जो मेनू तुमी हे करता जो आतां हो जो तुमी दितात तातूंत सदांच ही भाजी बी आसा हो मेनू ह्याच्या बरोबर कोरिलेट जायना. सो तातूंत तुमी सर मातसो तुमी ह्या मेनून लक्ष घालपाचें सर. बट ग्रामीण भागांतली भुरगीं ही शक्यतो 90% भुरगीं हे सगळे दिल्लो मिड डे मील पुसून खातात. एकदम जेका भूक लागता पळय न्ही तोच खातलो. जो भूक लागत ना म्हणजे सकाळी हेवी ब्रेकफास्ट केल्लो आहा परत तेंचे टिफीन वेगळे आसता
ओके हांवें एकट्याक विचारलें बी म्हणजे हांव मुद्दामून म्हणजे हांव सांखळेंतल्या एका स्कुलांत गेल्लो तो म्हणालो म्हाका आवडत ना तें हांव केन्नाच खायना आपूण घेयत ना म्हणालो सरळ सांगलें तेणी हांवें म्हणलें तूं दनपारचें कितें खाता आपूण कांयच खायना म्हणजे सकाळ दनपार आपूण सकाळीं खावन येता म्हणालो भरपूर डायरेक्ट दनपारां घरा वता अशें भुरगे आहा म्हणून सांगलें एप्रॉक्सिमेटली ऑन एन एवरेज इश्कॉलांनी 20% भुरगे हे खायना. अक्षय पात्र ही येवजण येत जाल्यार आप मजत महिला मंडळ जो व्यवसाय करता तांच्या पोटार सरकार आड येता काय कितें ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप आयकात. अक्षय पात्राक जर आमी 9वी 10वी 11वी 12वी इन फ्युचर आमी सुरू करपाचें आसा अजून आमी सुरू करूंक ना त्या खातीर विदाउट डिस्टर्बींग एनी नंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप उरलेल्यांक इन फ्युचर जर आमी सुरवात केल्या आसत जाल्यार अक्षय पात्रा कडेन आमी टायअप केला त्याच्या उपरांत इवन दो तांकां इन फ्युचर जर नवीन नंबर सुरू केले जाल्यार ते तांकां दितले किंवा फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलां की फूल टायम स्कूल केले आमी लंच दिवपाचो जर प्रोविजन केलें जाल्यार तें आमी अक्षय पात्राक दिवपाक शकता. अजून आमी अक्षय पात्राक स्पेसिफिकली खंयचेच स्कूल दिवंक ना तांच्या कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केल्या. अक्षय पात्रा हे 14 राज्यांनी अशा पद्दतीचे मिड डे मील हे ते दितात. तांच्याकडे डेली टेस्टिंग म्हणजे जितके एट अ टायम एकी कडेन जाता तेजे डेली फूड टेस्टिंग जाता. to give me copy of the MOU with regards to Akshay Patra with why local self women were deprived. हे क्वेश्चन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटात तिकट लागले. हे डिसअलाउड 29 घायल्ले हे क्वेश्चन आमी MOU एक मिनट म्हाका खबर कोणती हे मीट सारखे नाव ते खबर ना म्हाका पूण हे क्वेश्चन तिकट लागले डिसअलाव तिकट लागल म्हणून डिसअलाव केले हे करी डिसअलाव केले तुवें कितें मरे पीटीएक आमी 100% कॉन्फिडन्सान घेता. बऱ्याचशा हायस्कुलांतल्या पीटीएनी स्वता मिड डे मील चलोवपाक घेतलां. पयलें तुका कळपाक जाय खंयच्याय पीटीएक हायस्कुलांतल्या गव्हर्मेंट आसत किंवा गव्हर्मेंट एडेड आसत तांकां रायट आसा तांच्यांनी डायरेक्टली मिड डे मील क्वॉलिटी सारकी ना म्हणून कंप्लेन दिवं येता. मिड डे मील करप्यांक मानधन वेळार दिवपाक जाय. वर्साचो एग्रीमेंट सरकारान करपाची गरज विजय सरदेसायान उक्तायली. आप मजत गटा कडल्यान बिलां वेळार येनात देखून तांकां पयशे मेळनात. आतां ही पद्दत ऑनलायन जातली सावंतान सांगले. Government expects self-help groups basically to have tasty and hygienic food. म्हळ्यार क्वॉलिटी आसची आनी हायजीन आसचें. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें एक्सपेक्टेशन तुजे कडेन कितें आहा की तूं तें पेमेंट टायमान क्लियर करचें आनी इन्फ्लेशनाची रेट जी जाता तातूंत तुवें तांकां कितें तरी दिलासा दिवचो. स्पिकर सर जे भशेन म्हजे कडेन फिगर आहा 22-23 तुवें ह्या दिसांनीच 2,41,00,000 फारीक केल्ले आहा. पूण स्पिकर सर ह्या लास्ट फायनान्शियल इयराचे 23-24 ऑलरेडी 2,86,00,000 पेंडींग जाले. तुवें क्लियर केल्या 2.41 पूण 2.86 आतां पेंडींग आसात. सेकंड स्पिकर सर सो म्हजो एक क्लियर स्पेसिफीक डिमांड आहा की यू क्लियर देअर बिल्स ऑन क्वार्टरली बेसीस. वर्सा रावन कितें तांच्यान तें परवडना तांकां. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्यो जमनी वांटोवपाक आतां वावुरले नात जाल्यार केरळा जी परिस्थिती जाल्या तशी गोंयांत जातली. वेन्झी विएगशान भंय उक्तायला. गोंयांत मातयेची घरां कोसळपाचे वाटेर आसात. हाचे कडेन विरेश बोरकारान लक्ष ओडून घेतले. गोंय आनी गोंयकारांच्या हिता खातीर जे योग्य आसतले ते आमी करतले. जमनी वाटावपाक वावुरतले. बाणावलेच्या आमदाराचे म्हणणे. मजगती गोंयांत मातयेची घरां जी कोसळपाचे वाटेर आसात ताचेर आमी घराचे सर्वेक्षण करात अशें मागिल्ले. ताचो विचार जावंक ना. परत एक फावट विधानसभेत आमी हे मांडटले विरेश बोरकारान सांगले. See, I will not able to express anything much, but जी भाशेन आज जे सत्यानाश आम प्लॅन करताय, the way we are planning the disaster in our own hands, and I am here as an MLA. म्हाका एक दूख भोगता. yesterday जेन्ना हांव तें चोयतालो मुगे लों उब जातालीं म्हाका भिरांत दिसताली that I am part of this and I am unable to stop this. But today we are going to make sure we are going to put all our best efforts to express everything that is right for Goa and Goans interest, to make sure that our land is protected, to make sure that everything what is here today is there to live for us. आमकां तें
आनी आमी जरी तरी आज चिंत नाय जाल्यार सगळें जें आज केरला जालां ते भाशेन जातलें. सो म्हाका दिसता आज लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय रावपाची गरज आहा. आमगेलें काम करतले आनी वी हॅव टू स्ट्रॉंगली स्टे टुगेदर टू मेक शुअर टू प्रोटेक्ट आवर विलेजीस एंड आवर स्टेट. हेजे बाबतींत आमी एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलो मड हावजाचो, तो स्पिकरान घेवंक ना अजून पर्यंत आनी आमी परत परत रिक्वेस्ट करताले. कारण आयज कितें जाल्लें आसा, कितलींशीं मड हावजीस आसा ती व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन आसा आनी ती कॉलेप्स जावपाची. आतां पावस इतलो पडला, म्हटल्यार गोंयांत इतलो पावस म्हाका दिसता खूब वर्सांनी पडलेलो आसा. जो पावसाचें आयज प्रमाण आसा तो खूब वाडला आनी ताका लागून चडशीं जी मड हावजीस आसा ती सामकी हें जाल्या, जाम जाल्या. सो केन्ना पडत नेम ना. सो ताका लागून आमी लास्ट टायम पासून डिमांड केल्लो की सर्वे जावचो खंयची खंयची अशी रिस्की आसा ती आनी तेंचेर खंय ना खंय आमी तांकां दुरुस्ती करपाक लागून हेल्प करपाक जाय अशें आमी सरकाराक सांगलेलें. कारण एक दोन न्हू अशीं कितलींशीं आसा जेंकां आयज प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आनी आमच्या मतदारसंघांत गोंयांत अख्खे कडेन आसा. आनी हांव परत एकदां डिमांड घालतलो की बाबा तांकां बेग्यानच्या बेगीन दुरुस्ती जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. सोमारा रायाचे अवल लेडी ऑफ स्नो इगर्जेत कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. ऑक्सिलरी बिशप सिमिया फेर्नांडीसान पारंपारीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती इगर्जीत व्हेली. उपरांत भाविकांचे हजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले. राज्यात चडशा वाठारांनी कणसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयतात. दर वर्सा राया हो गोंयांतलो पयलो गांव जंय भाताची कापणी पयली जाता. अवर लेडी ऑफ स्नोची परब वा कणसाचे फेस्त म्हळ्यार भाताची लागवड बरी जावपाक बेसांव दिवपा खातीर ही परंपरा मनयतात. गांवचे लोक दर वर्सा एकठांय येवन मीस करता आनी बरी पिकावळ तशेंच कड्डाराची गिरेस्तकाय मेळची म्हूण मागणें करतात. आमच्या उदार पासणान आनी दुसऱ्यांच्याय बरेपणान आमी जायती पिकावळ उत्पन्न करची ही देवाची उदार घेवचो. आज आमी ह्या कणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना आमच्या सगळ्या शेतां वाटांचेर देवाची कृपा आमी मागया. आमची जमीन देवान आमकां दिल्या तिचो आमी बरो वापर करून आमकां कृपा मागया. देवाचें उतर आमी आयकुया. 1970 वर्सां थावन वो त्या भाशे उपरांत आसतलें कुमदाद आदले भाशेन फंक्शन करिना जाली आनी इगोर्जे कडेन तो ताबो घेवचो पडलो. आनी मोरोलेस 1970 व 75 वर्साक इगोर्जेचो पादविकार वो ताची जबाबदारी घेता. इगोर्जेची फाब्रिका ह्या शेताचे कोणगेची जबाबदारी घेता आनी ती जबाबदारी पाळून हे कोणस एक तर इगोर्जेचो पादविकार कोणस कातरता ओ ताणी आयज आपयला ते भाशेन आयज आमचो बिस्प शिमाव आयलो आनी ताच्या हातांतल्यान कोणस कातरले. तशें आदी इगोर्ज नुमेरता तेच्या हातांतल्यान हे कोणस कातरपाची परंपरा चालू आसली आनी ती अजुनूय चालू आसा. आनी ती क्रिस्तांव लोक रायत इतलो आसा म्हणटकच ती परंपरा चालूच उरतली. कोणास तुमी कोणाक तरी पाठयता अशें कितें? हे कोणस आदी कुमदाद जेन्ना करताले तेन्ना कुमदादीचे एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा वडगांव ताका फाटयताले. आनी हांगा राय गांवाक नांव पडपाक तो अग्निमुख म्हणून एक राजा आसलो. ताणें खंय कामाक्षी देवीची मुर्ती हांगा प्रस्थापीत केल्ली. ती मागीर ताणें व्हरून शिरोडे दवरली म्हणून हे कोणस शिरोडेय पावयतात. आनी अशें सांगतात की आदी गव्हर्नराक पासून हे कोणस पावयताले म्हूण. विस्पाचे पॉलिसीत ते पावयताच, मागीर राशोल सेमिनारीत पावयता. अशें करून हे कोणस विस्तारान लोकां मदें पावता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय मडगांवच्या जिमनॅस्टिक ट्रेनिंग सेंटराच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी इनामां मेळयली. या मानकुल्यांनी आपली कुशळटाय दाखोवन भांगरा आनी रौप्य पदक घेवन गोंयांत परत आयले. मडगांवच्या जिमनॅस्टिक ट्रेनिंग सेंटरान प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थी हैदराबाद वचून जिमनॅस्टिक सर्तीन वांटो घेवन वेगवेगळ्या सर्तीन जैत मेळयले. वट्ट 25 विद्यार्थ्यांनी हातून वांटो घेतिल्लो. पळयात माणकुल्यांचे जैत. I learned gymnastic training center. I got 2 silvers and 1 gold. I'm a student of this Margaon training center. I went for a Hyderabad competition and I got 4 silver medals. I performed level 3 and 1 gold, 2 silver medal. It was a wonderful experience. A big thank you for my parents and all the coaches for their big support. I'm in 3rd standard. I participated in gymnastics competition. I got 4 silver medals and 1 certificate. I got 2 silver medals and 1 bronze medal. I participated in level 4 and won 1 gold medal and 3 silver medals. It was a great experience to perform in front of the international coaches who judged this event. I love doing gymnastics and I always train at the gymnastic center Margaon. I am 6 years old and this is my first time participating in all India level wise gymnastics and I won 6 medals, 1 gold, 4 silver, 1 bronze. हांगा खूबशी धाकटुले माणकुले भुरगे आसा ते जी जिमनॅस्टिक ट्रेनिंग घेतात. आमचे आसा हांगा कोच आसा वेस्ट बेंगॉलाचे कृष्ण नेंदू सर आनी दुसरी खूबशी असिस्टंट टीचर्स आसा तांकां असिस्ट करतात. आमी हांगा आमचे कडेन खूबशे नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टुडंट्स आसा तांकां आमी ट्रेन करतात जिमनॅस्टिक कलेंतल्यान. परफॉर्म किया है ये 1 से 1.5 साल के अंदर ही उन लोगों ने इतना अच्छा इम्प्रूव किया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. ये हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा है और बहुत प्राउड की बात है. तो हम लोगों का ये इनका ये परफॉर्मेंस इनको और आगे लेके जाना है. इनको हम लोगों का यही इच्छा है कि इनको इंटरनेशनल में इंडिया के लिए पार्टिसिपेट कराना और उनको इंडिया के लिए मेडल लाना है. They achieved gymnastic medal also. They got medal also in gymnastics. Plus, their studies also good. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. या सप्तकात पावसाचे प्रमाण उणे जावपाची शक्यताय आसा. कमी चड पावस हजेरी लायतलो. IMDन बुधवार मेरेन येल्लो अलर्ट दिला. गोंयांत चडशा वाठारांनी कमी चड पावस चालूच उरतलो. कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. 7 ऑगस्ट मेरेन ही स्थिती कायम उरतली. आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 30 डिग्री ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 5 ते 7 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. कमी चड पावस चालूच. पावसाची खरसाण उणी जावपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.